gusto mo ba makita din natin yung mga na-i-stalk sa profile mo sa FB. Yan. Baka ini-stalk ka pa ng ex mo. Mamaya ka pa. Hindi, do lang. Ito pa na din, oh. Let's go! Bago lahat, intro muna tayo. Una guys, pumunta tayo sa ating mga Play Store. Yan. Para type natin yung build my profile. Build my profile. Tapos search. Yan. Hanapin nyo yung ng tao na may question mark. Yan. Tapos pindutin nyo yung install. Wait nyo natin. Yan, install niya. Wait na natin. Yan. Tapos, pindutin na natin yung open. Yan. Welcome to view my Facebook profile. Please choose your login method. Tapos, inano nyo dito yung mga Facebook account ninyo. Yan. Yan. Yan, inano nyo. Tapos pindutin na ninyo yung login. Pindutin na i-save, pindutin na ninyo yung save. Ayoko, kaya not now. Yan, papapakita na yan. Checking won't build your profile. Yan. You are using the pay plan. Pindutin na ninyo yung watch ads. Yan. Wait na ninyo. Yan, nilalabas na yun. Sino-sino man yung mga na-build ng profile mo. Yan, ang dami mo. Yan. 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 Ganun ka. Yan. Pwede mo din pindutin yung details. Yan. Yan yung lalabas. Diba? Okay na guys. Yan, sana nakakatulong. At kung gusto nyo pa naman ganitong video tutorial, huwag kakalimutan mag-like para sa aking mga social media account. At mag-subscribe nyo tayo sa aking YouTube channel. Hanggang dito na yan guys. Paalam and God bless.